od čega se sastoji vreme? Konstantna sadašnjost. Šta je tkivo vremena? Šta je njegov sastav? Šta je to uopšte? Šta je kontinuum večne sadašnjosti? Dugo sam razmišljao o tome, naravno, i došao do sljedećeg zaključka. Ako je svest ontološki gledano, znači po principu i kriterijumu postojanja, kontinuitet. Geometrijski to je tačka. Aritmetički to je nula. Ako sad posmatram kontinuum. Kontinuum nema ograničenja, znači reč je o fizičkoj beskonačnosti i prema tome sadašnje vreme je jedina fizička beskonačnost. Ona nema periferiju, nema granicu, znači sastoji se samo isključivo od centara. Pa kako izgledaju ti centri beskonačnosti? Pa to su tačke. Znači, ako jedna nula predstavlja svest i jedna tačka predstavlja svest, to jest sliku kontinuiteta, ontološki svest je kontinuitet, jedna tačka to je slika tog kontinuiteta, a nula je broj, odnosno model aritmetički, također kontinuiteta. Zašto? Pa evo zašto. Imamo ovdje recimo 1, evo ga ovdje, i ovdje imamo također 1. Znači sve ovo ovdje, to je 2, je li tako? E sad, ova jedinica ima spoj sa ovom drugom jedinicom. Pa koliki je taj spoj aritmetički? Pa to je naravno 0. Spoj ove prve i druge jedinice je 0. Geometrijski to je tačka. Dakle, nula i tačka su u stvari modeli kontinuiteta i to su modeli svesti. I šta sad dalje? Imamo vreme. Kontinuum vremena. Ako je svest kontinuitet, a vreme kontinuum koji nema nikakvu granicu, koji se sastoji samo iz centara, modeli tih centara beskonačnosti jesu u stvari tačke. Prema tome, kontinuum je plenum tačaka. Jedna tačka, to je geometrijski model svesti. Ali sve tačke, to je kontinuum vremena. To je geometrijski model kontinuuma vremena. Isto to važi za nulu. Jedna nula, to je princip ili model principa kontinuiteta. Zašto? Zato što nula spaja sve bešavno, bezgranično. Nema granice između onoga što spoji nula. Količinski, brojno. Isto tako nema granice između onoga što spaja tačka. Tačka nema dimenzionalnost, znači također jeste čista slika kontinuiteta, tačka. Prema tome, sve tačke, gledano geometrijski, predstavljaju u stvari kontinuum večne sadašnjosti. Pa od čega se, isto to važi naravno za geometrijski model kontinuiteta, što i za aritmetički model kontinuiteta nulu. Ok, pa dobro. Od čega se onda sastoji kontinuum? Pa od nula i tačaka, dakle od čiste svesti. Sastav kontinuuma vremena jeste beskrajni, odnosno neograničeni broj centara koji su tačke, odnosno aritmetičke nule. Drugim rečima, vreme, večna sadašnjost, sastoji se od čiste svesti. Znači, tkivo vremena jeste svest. I kad god ja uzmem bilo kakvu poziciju u večnoj sadašnjosti, odaberem i kažem to je tačka, ja govorim o svesti. Kad govorim o svim tačkama, ja govorim o beskonačnoj sadašnjosti, odnosno o fizičkoj beskonačnosti. Prema tome, vreme se sastoji od svesti. Tkivo vremena, sastav vremena
jeste svest. To je vrlo apstraktno, ali vidjet ćete da u sljedećem koraku koji ću također izvesti jeste vrlo logično. Odnosno, to je siguran fundament za sve drugo što sledi iz toga, a iz toga sledi nastanak prostora, nastanak mase i nastanak energije. Dakle, svega onoga, naravno internog vremena kao početka, jer je interno vreme deo večne sadašnjosti i predstavlja zapravo internu sadašnjost samog prostora, same mase ili same energije. Vidjet ćemo to sve redom. Ali glavna stvar je ovo. Vreme se sastoji iz svesti. Svest konstituiše vreme, kontinuitet stvara kontinuum. Kontinuum večne sadašnjosti, odnosno jedine fizičke beskonačnosti, jer ona nastaje na osnovu neprekidnosti, odnosno kontinuiteta svesti koji istovremeno čini i samu supstanciju vremena. To je ta glavna hipoteza. Vratimo se za čas na Kantora. Šta kaže Kantor? Pa kaže, postoje beskonačnosti različitih veličina. Veću besmislicu teško da je zamisliti, a još teže izgovoriti ako čovjek ima racionalnu kontrolu. Šta je on pretpostavio? Evo ovako, imamo 1, 2, 3, 4 i sad. Dakle, nema kraja brojanju i prema tome po njemu postoji nešto što je on zvao beskonačnost samih prirodnih brojeva. I ona ima nekakvu po njemu svoju veličinu. Naravno da je tu već napravljena greška, jer ako ja zamislim da je brojanje beskonačno, ja ne mogu odjednom sve da prebrojim, nego brojim 1, 2, 3, 4, 5. Ja moram da zamislim da neograničeno brojanje ili beskonačno brojanje mora da se odigrava u nečemu što je beskonačnost koja prethodi. Znači, meni beskonačno vreme mora prethoditi beskrajnom brojanju. Prema tome, ovo ne može ni na koji način biti beskrajno, nego makoliko veliko. Znači, beskonačnost ona postoji odjednom, ona je aktuelna i ona je sva u celini postojeća. A onda, ukoliko ja hoću da uvedem količine, znači 1, 2, 3, 4 prirodne brojeve, i ako sad počnem to da brojim, ja ću u bilo kom trenutku brojanja imati šta? Pa uvek neki konačan broj, ma koliko veliki, ali kraj tome brojanju ja ne vidim, međutim ja ne mogu odjednom da izbrojim sve brojeve. A ja, kao svesno biće, ja sam utopljen, odnosno pozicioniran u večnu sadašnjost i uvek je sadašnje vreme. Dakle, meni svest određuje moje sadašnje vreme koje nema ni početak ni kraj, nego je u stvari fizička beskonačnost. I sad šta je Kantor pretpostavio? Između 1 i 2 su naravno delovi, decimale. Znači 1,1, 1,2, 3, 4. Koliko ima tih decimala između 1 i 2? Pa ima i koliko god hoćete, koliko i ovih drugih prirodnih brojeva, znači neograničeno mnogo. Pa onda između 2 i 3 decimale, 2,1, 2,2 i tako dalje. Pa 3, 1, 3, 2. I šta sad? Znači ovdje imam beskonačan broj između jedinice i dvojke, druga beskonačnost mi je decimalnih brojeva između dvojke i trojke, treća između trojke i četvorke i te beskonačnosti uzete zajedno, one su naravno veće od skupa prirodnih brojeva koji je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prema tome, koji je također neograničen i također beskonačan. Pa izlazi da postoji beskonačnost koja je manja od beskonačnost prirodnih brojeva, koja je manja od sume beskonačnosti decimalnih brojeva između tih prirodnih brojeva. Zašto je to besmisleno? Pa evo iz kog razloga. Što ovo 1,1, 1,2, 1,3, 4, 5, 6 je ograničeno.
To nije beskonačno. Gde je granica? Pa dvojka. Dvojka je granica svih decimala između jedinice i dvojke. Trojka je granica svih decimala između dvojke i trojke. Četvorka je granica svih decimala između trojke i četvorke. Prema tome, ovo, kao i sam niz prirodnih brojeva, ne može nikako biti nešto što je beskonačno, nego samo makoliko veliko. A zašto? Zato što brojevi, prirodni brojevi, oni imaju potpuno istu prirodu, zato su valjda i prirodni kao i sam prostor. Znači, prostor nema ograničenu veličinu, nego može biti makoliki, ali on nije beskonačan. Jer ako je beskonačan, on mora odjednom biti beskonačan i u tom smislu bi bio nepromenljiv. A evo vidite, prostor je, to sam više puta pokazivao, promenljiv. Znači, nije beskonačan. Ono što je beskonačno, to je uvijek isto. Beskonačno je samo vreme koje se ne menja, uvijek je sada. To je ta fizička beskonačnost na koju se može sa potpunim pouzdanjem logičkim i epistemološkim računati kao da je to jedna sigurna istina na osnovu koje se može graditi teorija o jednoj beskonačnosti koja se na unutra diferencira u delove, kao što smo rekli, prostor, masa i energija. Prema tome, ja ne mogu govoriti o beskonačnosti između jedinice i dvojke, nego samo o jednoj ograničenoj, sasvim ograničenoj, da pogrešno bi to bilo reći, ali u Kantorovom duhu, znači ograničena beskonačnost koja u stvari ima za pretpostavku beskonačno vreme. Jer ja ne mogu da zamislim da ovdje ima neograničen broj decimala, a da mi ne prethodi nešto što je veće od samog prebrojavanja decimala, a to bi bilo vreme u kome ja to prebrojavanje vršim. Znači, vreme mora da je nešto u čemu postoje prirodni broj. I zbog toga oni ne mogu biti beskonačni, jer postoji samo jedna beskonačnost. Ne može beskonačnosti biti više, jer jedna bi uključila sve ostale, znači nema koegzistencije beskonačnosti. To je jedan od, kažemo, osnovnih stavova. Prema tome nema ni govora da između 2 i 3 nešto što je beskonačno, pa onda beskonačnost između 1 i 2 plus beskonačnost između 2 i 3, pa između 3 i 4, da je to veće od beskonačnosti između 1 pa n plus 1 do beskonačno. Znači, ovi prirodni brojevi, oni u stvari su svi ograničeni. Čime? Pa neodređenom veličinom. Znači, imaju veličinu, oni su konačni. O tome se radi. A šta je beskonačno? Samo vreme. Vreme nije konačno i zato je, kažem, uvek isto. A ovo mi sad to brojimo, pretpostavljajući da se brojanje nikad neće završiti u vremenu. Zašto? Zato što je vreme veće od samog niza prirodnih brojeva. Drugim rečima, imam beskonačno vreme u kome ja mogu da brojim koliko god hoću dugo, ili beskonačno vreme, pošto ti brojevi u stvari imaju osobinu istu potpuno kao i prostor, da su makoliko veliki, neodređene veličine, ali ne beskonačni, nego konačni, mogu da povećavam, znači, prostor koliko god hoću. Zašto? Jer je mesto makoliko velikog konačnog prostora beskonačno vreme. I zato prostor nije ograničen veličinom, jer je njegovo mesto zapravo vreme. To je, kažem, kao što sam već i napominjao, rešenje Zenonovog paradoksa. I šta sad? Pa sad ćemo da probamo jednu hipotezu koja odgovara, naravno, ovome celom sistemu razmišljanja na bazi beskonačnog vremena koje se deli na unutra. I to je u stvari osnova čitave teorije. A beskonačno vreme ima za svoje tkivo, za svoju supstancu, za svoj sastav, za svoju građu čistu svest. Kao što smo pokazali, dakle, jedna tačka je svest, sve tačke kontinuum vremena. Jedna nula aritmetički je svest, ali sve nule ili nula na beskonačnu potenciju, to je kontinuum vremena. I postavlja se sada pitanje, preskočit ćemo neka objašnjenja.
i pokušati da u par reči damo u suštini pokušaj objašnjenja načina kretanja, zašto se nešto kreće, kako može telo da se kreće tako što se pomera kroz prostor, ali se ne pomera kontinualno. Znači, telo se ne premešta kontinualno kroz prostor, kao što smo rekli Merton Kole, 14. vek, jer bi došlo do nagomilavanja prostora, pa onda to pravi paradoks u onome što mi vidimo da je samo kretanje. Ali ako se telo u određenom ritmu tako kreće što nastaje i nestaje u ritmu koji mi, s obzirom na mogućnosti naše fiziologije čula ili na mogućnost našega shvatanja kretanja prema podacima čula, vidimo kao kontinualno, kao nešto što neprestano prolazi kroz prostor, onda imamo novu koncepciju kretanja koja zapravo objašnjava čudan paradoks da u svim pozicijama A, B, C, telo koje se kreće uvek ima šta? Uvek ima jednu istu vremensku koordinatu sadašnju. U tački A je sadašnjost, kreće se do tačke B, u tački B i stalno, neprekidno, to isto telo uvek ima jednu istu koordinatu, to je sadašnje. Zašto? Jer je kretanje kontinualno u vremenu, znači neprekidno u vremenu, stalno je sadašnjost jer je sadašnjost beskonačna, a isprekidano ili diskontinualno u prostoru. Zašto? Jer ima ritam sameravanja dužina. Dužina koje su jedna i druga vremenske prirode. Znači imamo beskonačni kontinuum sadašnjosti, a onda imamo interno vreme koji je deo toga kontinuuma i u stvari imamo posmatrača, neko ko sada posmatra odnos puta koji ima svoje interno vreme i nešto manjeg internog vremena samoga tela. I onda mi imamo ritam pojavljivanja, nestajanja i nastajanja tela na određenom putu koje mi zbog osobina naše fiziologije vidimo kao kontinualno kretanje tela po putu. Naravno da drugačiji način posmatranja ili merenja i proširivanje naše koncepcije kretanja uopšte daje nam zapravo pravu situaciju. A prava situacija to je da kretanja nema, nego da se čini da ga ima, nego samo nastajanje i nestajanje u jednom te istom vremenu. A to su ta dva vremena, jedno je znači beskonačno, a drugo su delovi te beskonačnosti koje mi vidimo kao prostor, masu i energiju, koje su stalno promenljive, znači stalno u nekom kretanju, a u suštini je to iluzija posmatranja koje nama imputiraju naša čula. Jer u osnovi je sve, u stvari svest koja čini tkivo vremena, sastav vremena i sve je to ono vrlo nalik, vrlo analogno što vidimo na kompjuteru ili na televizoru kao distribucija, redistribucija samih piksela, onih malih crnih tačkica koje mogu da imaju rezoluciju koja je vrlo visoka i onda vidimo oblike, nepropusne slike i rezoluciju koja je vrlo razređena. Te tačke, dakle rezolucija, to je baš tako kako vidimo, to su u stvari pozicije svesti, odnosno to su tačke, da ne kažem nule pa bit će nejasno, nego u stvari to su određeni centri sadašnjosti, jer se sadašnjost, pošto je beskonačno, sastoji samo od tih centara, a to su u stvari sve pozicije svesti. I to je suština stvari. Znači svest koja je punktualna, ona čini u svojim izvodima koji su takvi da predstavljaju skupove ili sume, ajde da tako kažem, više pozicija svesti, više tačaka, onda to bude stvar. Znači svest u stvari direktno proizvodi i prostor i masu i energiju. Ako tako shvatimo, onda imamo
matematičku mogućnost da kontrolišemo fizičke procese, vremenske promjene, odnosno koordinacije vremenskih zona i samih bioloških i fizičkih objekata. Drugim rečima, moguće je konstruisati vremensku mašinu, kako se to popularno kaže. E sad, šta je to što se svi pitaju šta je? Magnetizam. Vrlo jedna čudna pojava, ali koja iz ovog sistema razmišljanja, znači beskonačnost pa unutrašnja deoba beskonačnosti, vodi do jedne hipoteze koja mislim da bi mogla i da se dokaže, koja bi bila plauzibilna, a koja doslovno glasi magnetizam je vremensko svojstvo prostora. Šta to nama govori kad tako kažemo? Dakle, imamo beskonačnost, to je ova da kažem, tabla. Imamo svelokalnu tačku, znači bilo gde odaberemo bilo koji centar, pošto su sve tačke u koegzistenciji, ima ih mnogo, ali ja biram dve koje izdvajaju deo. Zašto? Pa zato što ima interno vreme koje nas onda izdvaja od opšteg vremena i to je deo od načina u stvari na koji se deo odvaja od celine. To je taj način. Znači kad postoji interno vreme, to je neka distanca između dva centra beskonačnosti i to je početak određivanja internog vremena čega? Pa evo čega? Prostora. Evo, ovo je taj radijus. Međutim, obe ove tačke ili ako hoćete krajevi radijusa, oni su ekvipotentni. Kao što ovaj radijus odavde može da napravi prostor, ovo je sfera, isto tako on to čini i iz ove druge. Znači ovaj odavde čini, a ovaj onda odavde također zatvara sferu. I šta onda vidimo ovdje? Ovdje vidimo da nam se preklapaju dva radijusa. Ovo je treći radijus, ovo je četvrti radijus. Vidite, da bi uopšte nastao prostor, on mora da ima dva smera. Prostor to je neki pravac, recimo. Da je interno vreme prostora je ova jedinica, to smo više puta rekli. Da generator prostora je radijus, to je jedna polovina. Ok, sad, znači mi imamo ovdje prostor i imamo interno vreme prostora i to također, s obzirom na ekvipotenciju krajeva radijusa, to imamo i sa druge strane, međutim, to je nama spregnuto. To je sada ono što je u stvari bitno. Šta to znači? Ono što je jednako, to je sinhrono. Ono što je nejednako, to je asinhrono. Čim imamo asinhronicitet, znači odnos nejednakosti internih vremena, odnosno prostornih dužina i tako dalje, nejednakost prostornih dužina zahteva kretanje, koje je u fizici nazvano merenje, ali to je u stvari prirodno sameravanje, to je kretanje. Dakle, imamo dve spregnute sfere i sad šta? Da li postoji prostor koji ima samo levu stranu? Ne postoji. Da li ima prostor koji ima samo desnu stranu? Ne. Znači, moramo, kad napravimo pravac, imamo odmah dva smera, odnosno imamo levo i desno. Vrlo interesantno da analognu situaciju imamo i u magnetizmu, gdje nemamo magnetski monopol, nego imamo i samo severni i južni magnetski pol i koliko god da seckamo magnet, uvijek ćemo imati dva pola sve do nule kad imamo čistu svest, više nema magnetizam. Prema tome, razmišljam, ukoliko interna vremena određuju zone, a to su radijusi, odnosno dijametri, određuju zone sinhroniciteta, onda ovaj deo, dakle ovo, nazovimo ga magnet, on je u stvari asinhron u odnosu na ove zone. Prvo što ima dva pola, evo N, evo S. I to je prema tome, magnetizam je vremensko svojstvo prostora. Ovdje imamo asinhronicitet,
u odnosu na ovo. Šta se dešava sa objektom? Evo, imamo na primjer ovdje sada gvozdenu kuglicu. Pa ona ima svoje interno vreme. To interno vreme, ako je asinhrono, a naravno da je asinhrono, šta mora da uradi? Pa mora da se sinhronizuje. I onda imamo privlačenje ka magnetskom polu kao zakon u suštini konzervacije sinhroniciteta. Kad je nešto asinhrono, po zakonu konzervacije sinhroniciteta, to mora da se kreće sve do stanja mirovanja, onda je sinhronicitet uspostavljen. Naravno, to je malo komplikovanije zato što to treba raditi na nivou etra, znači elektromagnetskih talasa, da bi bilo sa svim prema jednostavnom obliku zakona. Inače, imamo komplikovaniju situaciju. Pa jako je magnet nešto privuko, to ne znači da je ovo i ovo postalo potpuno sinhrono, zato što olovka, ako je ovo magnet, miruje priljubljena uz sam magnet. Zašto? Pa zato što postoji napetost. Nešto mora da miruje bez napetosti da bi bio idealan sinhronicitet. Čim postoji napetost, znači postoji težnja zbog asinhroniciteta ka daljem menjanju, ka daljoj promeni tih objekata ili, prostije rečeno, ka daljem kretanju, ako je u pitanju magnetsko polje, objekat i sam magnet. Prema tome, moje mišljenje jeste da je u stvari magnetska sila ništa drugo, pošto je magnetizam svojstvo prostora, nego uspostavljanje asinhronog polja gde sameravanje internih vremena mora da vodi do konzervacije sinhroniciteta. Čime? Pa kretanjem. Znači, kretanje je u stvari asinhronicitet, a magnetizam jeste polje, da kažem tu reč koja je nejasna, ali za mene je jasna. Šta je polje? Polje, to je oblik prostora uspostavljen vremenskim zakonom koji je ili interno vreme, ako gledamo objekt, ili je to lokalno vreme ako gledamo samo čisti prostor, pa onda objekt u odnosu na taj prostor. Prema tome, po mom mišljenju, zapravo vreme, ne samo što kaže Kozirjev da je vreme sila, nego je vreme osnova za objašnjenje svih drugih sila, ali osnovna sila koja mora da bude objašnjena jeste magnetizam, naravno i gravitacija, pri čemu gravitacija i nije sila, nego je to zapravo sinhroni poredak masa u prostoru. Ali da bi to sve bilo jasno, ići ćemo deo po deo. Znači prvo svest, pa onda vreme, sadašnjost, pa onda kako nastaje prostor preko radijusa koji pravi sferu prostora kao deo u beskonačnom vremenu koji ima sad svoje interno vreme, to je jedinica. I onda taj prostor po zlatnom preseku, pokazat ćemo zašto, na unutra se deli na masu i energiju. Pri čemu je energija kvadrat, vremenski kvadrat, kvadrat internog vremena mase, znači interno vreme mase je 0,618, to je malo fi, mali zlatni presek, a onda do jedinice ostaje kvadrat malog zlatnog preseka, to je u stvari energija. A jedinica je prostor u kome sve to postoji. Prema tome, mislim, ovako nedovoljno detaljno sve izvedeno, ali bit će i to, mislim da je vreme osnova za jedinstvenu teoriju svega, istovremeno i jedinstvenu teoriju polja. Zaključak, jer u stvari osnova svega toga je beskonačnost. Ako je vreme beskonačno, to je to jedinstveno polje. Ako je sastav vremena u suštini svest, kontinuitet čini kontinuum, znači svest čini vreme. To je zapravo supstanca vremena je svest. Ako je to tako i ako je, da kažem, ta pretpostavka tačna, onda ne samo što cela vasiona je živa ili obdarena svešću od samog početka, od same beskonačnosti koja se deli na unutra, nego onda imamo i objašnjenje za pretpostavku da kosmosom ne vlada ni sila, niti energija, da su to samo oblici posljedica
vremenskog dejstva na prostor i to stratifikovano. Znači ide svest, pa ide vreme, pa ide prostor, pa onda ide masa, pa onda ide energija. A svuda u raznim nivoima u stvari vladaju neke manifestacije beskonačnog vremena. Interno vreme nije beskonačno, ono je konačno, ali sastav svega toga, znači samo tkivo, sama supstancija, jeste vreme. Ceo svet se u stvari sastoji isključivo od vremena i njegovih emanacija, njegovih manifestacija koje mi gledamo takođe iz pozicije jednog od centara beskonačnosti, jer naša svest u stvari komunicira sa svešću našeg okruženja. Sve ide preko svesti i vremena. Hvala.